नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज राशिफल वीडियो को आपको स्वागत। दर्शक बंधु पवित्र महाशिवरात्रि एवं जागर उपलक्षे आपको अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना। दर्शक बंधु एवं जाना ए वीडियो माध्यम 12 गोटी राशिचक्र प्रथम राशि जी कि मेष राशि जीवनी विषय मेष राशि व्यक्तिर स्वभाव एवं लाइफ रे किपरि परिवर्तन आसुची एवं किपरि टर्निंग पॉइंट आसुची एई पवित्र जागर बा महाशिवरात्रि परठारु एई वीडियो माध्यम आसंतु जानिबा। आपण माने जदि हम चैनल नुआ अछंती आपणकर जदि मेष राशि होइताय तो निहाती आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, जहा फल कि आमर प्रथम नोटिफिकेशन आपणक पाखरे जाई पहुंची परिबो एवं आपण जानि परिबे आपणक राशिचक्र विषय रे। दर्शक बंधु एई पवित्र महाशिवरात्रि एवं जागररात्रि यह एक पूजा नुहे, यह भाग्य पलटिबार एवं भाग्य परिवर्तन हेबार दिनटे। जदि आपणक जीवन में मेषराशि व्यक्ति अत्यंत दुख पाई थांती बा आपण अनुभव करथांती कि आपणक प्रतिटी कार्य अटकिकी पड़ुची, आपणकर प्रतिटी मनस्कामना पूर्ण हेउ नै, देखिबे एई पवित्र महाशिवरात्रि बा जागर परठारु आपणक भाग्य बड़ परिवर्तन घटिबाकु जाउची, आपणक भाग्य चमकिबाकु जाउची। सूर्यंक परि आलोकित हेबा सहित सुनार वर्षा हेबा पई जाउची, आपणक जीवन में प्रतिटी मनस्कामना मध्य पूर्ण हेबा पई जाउची एई पवित्र महाशिवरात्रि जागर परठारु। पवित्र महाशिवरात्रि जागर दिन आपण जदि देवदेव महादेव को क्षीर एवं धला अरक फूल किंबा धला दुदुरा फूल ता सहित धलार जेकोसी फूल भी जदि आपण अर्पण करेंगे, ता कंचा क्षीर एसबू अर्पण कले महादेव को आपणकर कोटि पुण्य मिलवा सहित प्रतिटी मनस्कामना पूर्ण होगाक जाऊँगी जागर परठारु। ता सहित मेषराशि व्यक्ति जीवन में शनिकर कृपा दृष्टि मिलवा सहित चंद्र एवं बृहस्पति शुभ प्रभाव आपण उपरे पड़ाक जाऊँगी, जार फल के अत्यंत शुभ एवं मंगलदायित होगाक जाऊँगी आपण जीवन में। दर्शक बंधु आपण मैंने जब आम चैनल नुआ अच्छा तो निहाती आम चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु, जहाँफल कि आम प्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे जाई पहुँची पारिबो एवं आपण जानिपारे आपण राशिचक्र विषय। एबे आसन जानिबा ए पवित्र जागर परठारु मेषराशि व्यक्तिर स्वभाव एवं जीवन किपरि कटिबाकु जाउअछि। दर्शक बंधु जीवन अच्छी तो समस्या अच्छी आ समस्या अच्छी तो समाधान अच्छी। आपण मैंने केबे भी कौन सी कथार भांगी पड़तु ना, जदि आपण पाखक समस्या आसूची तो से सब को अति सहज आपण सामना करंतु, देखिबे सफलता निश्चय आपण हाथ मुठाक आसीबो। स्वयं माँ लक्ष्मी उपर विश्वास एवं भरोसा रखंतु, प्रतिटी कार्य आपण धैर्यर सहकार करंतु, निश्चय सबु समस्यार समाधान अति सहजरे होई जिवो। मु प्रति वीडियो रे आपण मानकु कहे कि जीवन अच्छी तो समस्या अच्छी आ समस्या अच्छी निश्चय समाधान अच्छी, से आपण ए कथा को निहाती मानतु, देखिए सफलता आपण हाथ मुठारे निश्चय आसीबो। आपण मानक जीवन में समस्त दुख कष्ट दूर होगा सहित समस्या मध्य अंत हो माँ लक्ष्मी को शुभ आशीर्वाद रु। एबे आसंतु जानिबा ए पवित्र जागर राति ठारू बा जागर परठारु मेषराशि व्यक्तिर दिन किपरि कटिबो देवदेव महादेव को शुभ आशीर्वाद रु। मेषराशि व्यक्ति जहाँकि 12 गोटी राशिचक्र प्रथम राशि होउची मेष राशि। मेष राशि ग्रह है मंगल ग्रह, जहाँकि मंगल ग्रहंकर शुभ आशीर्वाद सदा सर्वदा आपणकर राशिचक्र उपरे अछि। आपण केबे भी कोनोसी कथारे हार मानतु नाही। एई पवित्र जागर ठारू तो आपणक जीवन सुना परि चमकिबाकु जाउअछि, हाथी ढालिबाकु जाउअछि सुनार कलश आपणक जीवन रे। आपण जदि माटी भी छुईबे होइजिबो सुना, काहेकि ना आपणक कुंडली रे महादेवଙ୍କ स्थिति अत्यंत मजबूत रहिबाकु जाउअछि, जहा फल रे कि ए जागर परठारु आपणक जीवन सुख ही सुख भरि जिवो। दीर्घ दिन धरि लागि रहितबा मेषराशि व्यक्तिଙ୍କ जीवन रे दुख कष्ट समस्यार अंत घटिबाकु जाउछि ए पवित्र जागर परठारु, जहा कि आपण प्रतिटी कार्य सफलता पाइबा सहित समाज रे मान सम्मान जस बुद्धि पाइबो। चाकरी क्षेत्र बिजनेस क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र पारिवारिक क्षेत्र जो कौनसी क्षेत्र रे आपण निश्चय कृतकार्य लाभ करेंगे। प्रथमतः चाकरी क्षेत्र देखा गले आपण दूर स्थान को पोस्ट हो पारती, ता सहित आपणकर प्रमोशन हो पारे, आपणकर दरमा बुद्धि पाइबाकु जाउअछि एवं आपणकर कार्यकलाप को देखि ऊपर अधिकारी माने प्रशंसा करि पारंती।
ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା କଳହ ଓ ଅଶାନ୍ତି ଏବେ ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ମିଳିବ ଏବଂ କୌଣସି ନୂତନ ଯାନ କ୍ରୟ କରିବାର ଯୋଗ ବନିବା ସହିତ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବନିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ। ଆପଣ ଯଦି ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ବିବାହ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ଏହି ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ସେସବୁ ଏବେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଯଦି କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇ ଆପଣ ଜବ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ଥିଲେ ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ସନ୍ତତି ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଖବର ଆଣିଦେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଟି ମୋଡ଼ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟରେ ତ ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ନୂତନ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। ସମାଜ କଲ୍ୟାଣରେ ମନ ବଳେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼ତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅତି ସହଜରେ ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାହା କଳହ ଥିଲା ସେସବୁ ଏବେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ହେବା ସହିତ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏହି ପବିତ୍ର ଜାଗର ରାତ୍ରି ପରଠାରୁ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ ଭାଗ୍ୟ। ହାତୀ ଢାଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁନାର କଳସ। ଭାଗ୍ୟ ତ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରଠାରୁ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃସାଥ ଦେବ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଟି କର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ମନସ୍କାମନା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର ପରଠାରୁ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଥିଲା ମହାଶିବରାତ୍ରି ବା ଜାଗର ପରଠାରୁ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମେଷରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ନିହାତି ସହୃଦୟରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଲେଖି ଜଣାଇବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।